Ani mekus. Hello Zampo, welcome back to my YouTube channel. I'm back with another new vlog. So today is day 5. Then chim day day 5 yasime. Then chim bochi and foundation jam chilisiba. As I have shown you in yesterday vlog as well. Then I cut the pa in the day what so I couldn't vlog and day. So the watching again and I shall continue bedo and foundation day. So that the watching the 9:30 as no time. Then right now I'm alone here. Because everyone tema ari sing na yasno masi ani I don't know gachi bidoina te ai di bo chinde ani tomato thojun lo wan ma sabji jani tomato mindo josno te ana tomato thojun slabde te ma dian chuki ojodo because everyone they are working down there right now te the weather bo chinan sunny day me finally luckily it's sunny day today because I'm chap ma chip dari di shin chap chaw chin la gane ma tu yasnu te khasa ma chi ani ma shin ni ka o mi ya ma o me ba te chap be ta bo chan no ju da te na pe ma agu de suge chime zo de ba te see almost finished now te kon de suge da ani zumana Internam some bomb do sunny maybe and bomb in the jubber those song. So I have a chim mata judo. Acho. They're working since morning. Morning level it the chino 1 hour the jujo. And I will gather to Miss Lavdeva. So much I'm teaching them I did him get duty in my department the chimney. Zoni. Shingun gachlang blowing fruit nalo. Shingun no. What? Achuga de la bede. Azai. Se wede ro khogyanzo. He knows. Wow, amazing husband. He knows everything. Ako gachi biyogup chi mindu dan thoko zini chiro imette. Ani ngagi bisuk nime. Apa biyochi ne ma ani gachi lo grasto yasno te idea namashe. Ima tubi na gachi namashe te achui nanadu. Te nga biyochi na chu jimboi. Te map ani bib de gachi long ga shin korea langkur mi shi bi me ngachi de ya mi kokchul be ga lan bido te ma actually na an is zo be de ba te ani is tomato ni ba tomato chim chi do an be ni na tomato lemon plus te an chu jim ba actually actually apse de khas khani ngachi changki zo sha mi de ani ba sholo khulu zo be to ma de lok china joni te daro na ai di ngachi khas khani mami ya temple same chungi same keba te ani same chu sen sunilo aigi na so ani limo jobo be te na le datu di tomato babi chuni te na pepe ma thochin ra dong otherwise so chi bi gane mi daro amade anadu khorsan tv ko she's reading long the man in English यो जान बनाएर ल्याउनु अरे जाँड अन्त छान्ने त हैन कति हिजो चाहिँ मैले लाएँ हैन त्यति नै लाउनु कि बेसी भएको थियो त्यति म पनि खान्छु नि त अलिकति थुन्दी थुई खास खाँदैन मैले हो पानी त रहेको छ है बे हुन्छ अनि
यो टमाटर हुन्छ Sai, acholo yebab chi dus se mera. Acho. Acho, you got talent. ए आफ्नो बाट त बल नलाग्ने हुन्छ नि त सबै गोरुको बाट मात्रै हुन्छ हैन त्यो त्यस्तो गर्नु उयो गोरु जोत्नु आइफी त त्यहाँ माथि पस्ने मात्रै हो म पनि फर्केर आए जोत्नु पर्यो गोरु किन हो मान्छे तोसँग गोरु अहिले तँलाई त उडाएर काप त्यसलाई त टेर्दैन वा गोरी लाग्यो देखेन यानी भी में आना अखै एक्लै बोल्दै हिँडेको इगल कहिले इगल अन्त थोइमै थियो अन्त चाहिँ ए अन्त सही इधर भी वेदर एकदम लेजू में आसमे एकदम लेजू तसन अन पेमा आगुदा आसु हुँदै आइहाल्यो Few moments later. यहाँ गए सुन अनि बबी जुदु दबे त्यहाँदेखि सुनेर भएगी त्यहाँदेखि मम्मी की खस्ता माथिम के तामते में the last time dandar lisibate te tatabe ochinde aigi sunero te anke sharong adidro I'm going to come back because actually khas kan zomi chanki zonalo so lokoni dele sai lu masir refresh chicks कुछ दोन ते anar pada ben kar geza sunelo geza acho I know you can do it acho coba fast acho fast wow to अच्छी थी नहीं में ते त्यसो एक्लै बोल्दैछ हैन कति अनसाइड नि बिने धरु थोक जुने ला आधा बर गयो त अन्त असै निम यहाँ सेन हाम्रो आमा बोडी रोप्नुहुँदैछ अब लु मसँग गयो अब जार बनाउन अचार बनाउँदैछ त्यो टमाटर ल्याउन आएको नि त अन्त डिप नै हुँदैन रहेछ त बे अला म त వచ్చింది హతాన్ని అయితే Yeah, anyway, I'm going at home.
the is zobe already shashing I just ani tomato lun cham chimba the tomato mi ban ber lisi te dele chanchi zobe bani kadere apa ki chawde ba jinga beshan chima hichi then is zoni chunky zoni oh dam koko the tomato di ana sup se tomato yala chono lo chino oh hu acha ger samte ande nogi to imana acha Gizan dole kursini chawab delani gub dombeluiba tani dachi lamna jamjimi balisi tani nga dachi chibi misduani gas na sashi debete kusha pakoy mishu tani datona hachigal bakum tatranga tame gerani make it in yeah actually gachite choti ekdam same day khatsagi do already khatsagi same ani no sha zoiba tara kirangai khatsa mazo abdi zoni slab khoi zoi no sha gi same tere datu de ai lusim chung das zoji tana eze Jigiti. Za kach tena I khale. Oh my god. Ani dole kurse de khatsa phale bommi di ani aishim gi no chimala. Ekdam. Pau khatsa me. Dole kurse gam chi shi na nga da chulu ite. Chodi joni me chodi. Das ani kokto bidu no ye is kamchi yummy thome chi tikarawen ani de kaskan gana changzumi me tana chi ani de ngachi kaskan ai duke tain dele ya jujom thimpulom da jojul ke tain dele 아치 통통 아다 조조 데레 카스컴 사치 투이 데 남섬에 시멘디 스트롱 야스노 근데 아추나 조나 슬랍데바 메베베 남섬에 쿠누 슬랍데 머미기디 맛이 감지기 랑가 도면 콜루고 왜 콜. 맛이 다 마다가 다도 보면 담아. 야. 함치기 접지 보면 안을 숙잖아. Yeah, something down though. I think so. I'm через зону очень кисакини. All you need to do is macus. Maybe macus. Tashan gamchit anido. Kashlongo dal. Thick. Stin alla ni changni sumda chutungro. I'm sorry, I know you. Yeah, guys. Hey, man. I'm Chitian.
맛이 아추기도 동감이 동감잖아. 내가 이 포비오 진다 아니 바꿔야 하나. 내가 지금 막 아이 해줘도 lazım 진님에 대피가. 대 간나 찬좀 통서 해마 망나 바자리나 마픈슬링 안나 lazım 통서. 안나 통님에 바꿔야 나기. 나야치 통네 아치치. 맛이 마음 다릅진 집에 복동한 데비잖니. 대 나버 찹찹들을 때문에 samtse 통이기 samtse 통가 뒤에 안 weather 뷰진 들어가는 배 아스 로그변 남 뽑지대로 다이점지 바꿔면 님샤시 대봐 남 뽑지대로 아니 다른 깔았지나 그디잖아 안 저거 야 안 쳤다 쟤는 아니는 말로야. 거기 안에 메통노. 나미 싸미 초리. 그래서 검지 티가. 브레이크파스트 맞아 안좀 통화친데 창단은 맨데. 다 이게 정도 들었나? 막 감치 정말로. 예, 아주기 뱀이데. already 사초인 로고 아니. 내 거기디 just 야 토카리 들은 로고 비비나 아니사. 그것도 거기 됐어. 아니 걔라 로고 안 줬어. जोंखर गचलाऊं हां गुरु जोते कल के वंश जोंखर सिंगो है गूगल न ताऊ दे लांग कोर्स दो है तमाशे तो सामने बाउंड आचुगी then the hindi himla ani satsome that just ani ya thoga gi sa disu ani tum ni gi dende ani tachi ben good yeah cheers 심해 아우 एकदम 까라 벌써? 코스 벌써? 어? 집에서? 꺼리로 줘. 집에서? 응. 아우, 빠우 시동 공배. 셉십이돼도 통이기면 좋겠는 거 같아. 주세말로 주스면 말 담으로 마치도면 너무 비수기 때문에 기름도 수랑 알았죠? अस्ति हिजो सिरवा थालो भात खाए यहाँ त सिरवा थालो भात खानु मान्छ नि त्यो बडा बढी भन्दै एउटा आदिवासी राखेको थियो गोठालो यहाँ तिनीहरूले एकताल मुसा पकाएर खान्छ त्यहाँदेखि हिँडाउँछ अहिले त्यो त भाँडामा मुसा पनि खान्छ र खान्छ अहिले मान्छे कुन छोरा खान्छ पुच्चा त बोलाएर कुरु गरेर खान्छ कम्ती Yeah guys, so time watching 12:30 ni asnu tengah cire lunch gara zasai thalko bichu sai te to watching them ta ani on this himal bangsa se me himagi ta ande so ngaje phashit bedo ta ani de dera me kolo anyan ber shangdo ta amela on amela dong de thok ad be zong ba ta achu gi dan pha ba de achu me ngai ge bado ta apagi de pha pa ke do Yeah guys, so time watching 2:50 asnu dato tengah ciba watching temam ani sinto mimi dilo tana chang da chang chi chang thumi te ara bana sala deba deba ara di mindo ba la juice te 거기 차오야 온디 노바데 알로 chung student dari chindigi te charu de kiwanu te 거기 charu de dari mom에 안 되나네 아기 de kiwanu ba because 콜레 charu ki gobe ba help para ni gesilo
measurement beni denle. So the khong yon di ba. So the khong ba khong lo actually tinga chi jinguk chi ma pa to khacha tinga chi di male ma jundi te ai di khora to di ba sho slam no ba de da khong so chapcha be mo me ba. So nga chi te chapcha be male ma di ma ju dong so dari ju dong sel no di tinga chi ka slo to zon si dong khu di denle shi di ani actually khora to zo be ba no. Then 창리 버거나 쓰랍데 알아들이다 알아지 민도 마치로 대판이 쓰랍로 아니 알아 무슨 라면 없었는데 다시 한 창기 되는 창기도 박주도 같이 거의 됐네 소다도 배웠으니 아츠랑 아주도 막 대로 신좀 아츠 됐어 네 왜다지 배웠진 다른 남 우비 차르지 마쳤다 또 니미 마셔 왜다 배웠진데 안에 조동아 친다베 때 아마르인가 산나다 비나 दो गिलास खाने को पेट में जिम भयो 장 톤데 주스 톤데 늦죠 बिहान चाहिँ बना 그죠? 마치 좋은데 저도 다베 때 왜다디 찹찹이 좀 배매더로 찹찹이 안 날람 그래 비았잖아 딥 때 왜다디 더랑 찹찹이 좀 야시다베 때 마수다 아우게 ताचन्य रेडी कम देबो निमशाव में से लबे ते तो लोग थुदे दरोना बको सब चन जुमे आसेबा ना वेदर दे ताना कर दम खोको दम दिबेन तान बिने अनि रक रक दिसु दे खस kana चिलु मिदानी या सो गाइस सो अनि फाउंडेशन दे मिदेलो बा अनलेरा लोग जोनिलो अनि छिमदे ते अनि दम चिबरे में दबनते खासकर छिमदे में आजंग गया मेउलो तब हम चिबर साइजन ते नाले टॉप अप बेबे जोनो छिमदे ते लद्द छप दे छप दे दबना छप दे दबना